पिछले 2 पाठों में हम फ़ारसी भाषा की गिनतियाँ सीख चुके हैं। तो आज के इस पाठ में हम समय कैसे पूछते हैं और समय कैसे बतलाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। 7 चंद अस्त, 7 चंद अस्त, कितना बजा है? 7 यानी घड़ी, टाइम। 7 चंद अस्त, कितना बजा है? 7 चंद अस्त, कितना बजा है? 7 चंद अस्त, कितना बजा है? 7 चंद अस्त को हम रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में कहते हैं 7 चंदे, 7 चंदे। 7 चंद अस्त ये तो बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है और लिखने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन 7 चंदे ये हम लिखने में इस्तेमाल नहीं करते। लिखने में हम 7 चंद अस्त इस्तेमाल करते हैं। 7 चंदे सिर्फ बोलचाल का वाक्य है। 7 चंदे, कितना बजा है? 7 चंदे, कितना बजा है? 7 चंद अस्त, कितना बजा है? 7 चंदे, कितना बजा है? 7 सह अस्त, 7 सह अस्त। आप जानते हैं सह माने 3 और 7 बजा घंटा, घड़ी। 7 सह अस्त, 3 बजा है। अब 3 के अलावा जो बजा है वो सह की जगह हम वो नंबर ले आएंगे। 7 सह अस्त, 3 बजा है। 7 सह अस्त, 3 बजा है। 7 फंज अस्त, 5 बजा है। फंज यानी 5। 7 फंज अस्त, 5 बजा है। 7 फंज अस्त, 5 बजा है। 7 नोह अस्त, नोह यानी 9। 7 नोह अस्त, 9 बजा है। 7 नोह अस्त, 9 बजा है। अब अभी तक तो पूरे नंबर्स थे। अब आइए देखते हैं। 7 6 व 20 दकीका अस्त। 7 6, 6 यानी 6, व और 20 दकीका, 20 मिनट, यानी 7 6 यानी 6 वो 20 दकीका और 20 मिनट, यानी 6:20 हुए हैं। 7 6 व 20 दकीका अस्त, 6:20 हुए हैं। 7 6 व 20 दकीका, 7 6 व 20 दकीका अस्त, 6:20 हुए हैं। 7 6 व 20 दकीका अस्त, 6:20 हुए हैं। 7 10 व 15 दकीका अस्त। 7 10 यानी 10 व 15 दकीका और 15 मिनट, यानी 7 10 व 15 दकीका अस्त, 10:15 हुए हैं। 7 10 व 15 दकीका अस्त, 10:15 हुए हैं। 7 10 व 15 दकीका अस्त, 10:15 हुए हैं। सात 10 व रुबा अस्त, यानी 10:15 बजे हैं। रुबा यानी सवा, चौथाई, क्वार्टर, यानी 7 10 यानी 10 व रुबा और चौथाई या और सवा। 7 10 व रुबा अस्त, यानी 10:15 बजे हैं। 7 10 व रुबा अस्त, 10:15 बजे हैं। 7 10 व रुबा अस्त, 10:15 बजे हैं। 7 11 व 15 दकीका अस्त, 7 11 यानी 11 व 15 दकीका और 15 मिनट, यानी 7 11 व 15 दकीका अस्त, यानी 11:15 हुए। 7 11 व 15 दकीका अस्त, यानी 11:15 हुए। 7 11 व रुबा अस्त, 7 11 व रुबा अस्त, यानी 11 व रुबा और सवा। 7 11 व रुबा अस्त,
یعنی 11:15 بجے ہیں. 7:11 است. 11:15 بجے ہیں. ساعت 12:45 است. 7:12 یعنی 12 و 45 اور 45. 45 یعنی 45 دقیقہ منٹ. 7:12:45 است یعنی 12:45 ہوئے ہیں. 7:12:45 است. 12:45 ہوئے ہیں. 7:15 است. 1 یعنی 1 1/4 بیک 1 میں یعنی 1 میں چوتھائی. اب یعنی 1 بجنے میں چوتھائی باقی ہے یعنی 1:15 بجے ہیں. 7:15 بیک است یعنی 1:15 بجے ہیں. بیک میں 1 بجنے میں. 7:15 بیک است 1:15 بجے ہیں. 7:15 بیک است 1:15 بجے ہیں. 7:15 بیک است 15 یعنی 15 منٹ. بیک یعنی 1 بجنے میں. 15 بیک یعنی 1 بجنے میں 15 منٹ. 7:15 بیک است 1 بجنے میں 15 منٹ ہے یعنی وہی 1:15. لیکن ہم 1:15 بھی کہتے ہیں اور 1 بجنے میں 15 منٹ بھی کہتے ہیں. جس طرح ہندی میں ہم 1:15 بھی کہتے ہیں اور 1 بجنے میں 15 منٹ بھی کہتے ہیں, اسی طرح فارسی میں بھی دونوں کے لیے الگ الگ واقع ہیں. 7:15 بیک است 1 بجنے میں 15 منٹ ہے. ساعت 4:45 است. 7:4 یعنی 4 و 45 اور 45. 45 دقیقہ منٹ. 7:4:45 است یعنی 4:45 ہوئے ہیں. 7:4 یعنی 4 و 45 اور 45 منٹ یعنی 4:45 ہوئے ہیں. 7:4:45 است یعنی 4:45 ہوئے ہیں. ساعت 1:05 است. 1 یعنی 1/4 5 یعنی 5 بجنے میں. 5 بجنے میں. 7:1:05 است یعنی 4:45 بجے. 7:1:05 است 4:45 بجے. 7:15 است 15 یعنی 15 منٹ. 5 بجنے میں. 7:15 است یعنی 5 بجنے میں 15 منٹ ہے. 7:15 است 5 بجنے میں 15 منٹ ہے. 7:40 است 5 و 40 اور 40 منٹ یعنی 5:40 ہوئے ہیں. 7:40 است 5:40 ہوئے ہیں. 7:40 است 5:40 ہوئے ہیں. 7:20 بشش است 20 دقیقہ یعنی 20 منٹ. بشش 6 بجنے میں. 7:20 بشش است 6 بجنے میں 20 منٹ ہے. 7:20 بشش است 6 بجنے میں 20 منٹ ہے. 7:02:55 است 7:02 یعنی 2:55
55 55 دقیقہ منٹ. 7 2 یعنی 2 و 55 دقیقہ اور 55 منٹ یعنی 2:55 ہوئے ہیں. 7 2 و 55 دقیقہ است یعنی 2:55 ہوئے ہیں. 7 2 و 55 دقیقہ است 2:55 ہوئے ہیں. 7 5 دقیقہ بسه است. 5 دقیقہ 5 منٹ بسه 3 بجنے میں. 7 5 دقیقہ بسه است 3 بجنے میں 5 منٹ ہیں. 7 5 دقیقہ بسه است 3 بجنے میں 5 منٹ ہیں. 7 8 و 55 دقیقہ است. 7 8 یعنی 8 و 55 اور 55 دقیقہ منٹ. 7 8 و 55 دقیقہ است یعنی 8:55 ہوئے ہیں. 7 8 و 55 دقیقہ است یعنی 8:55 ہوئے ہیں. سات 5 دقیقہ بنو است. 5 دقیقہ 5 منٹ بنو 9 بجنے میں. 7 5 دقیقہ بنو است 9 بجنے میں 5 منٹ ہیں. 7 5 دقیقہ بنو است 9 بجنے میں 5 منٹ ہیں. 7 1 و 30 دقیقہ است. 7 1 و 30 دقیقہ است. 7 1 یعنی 1 و اور 30 دقیقہ 30 منٹ یعنی 1 اور 30 منٹ. 7 1 و 30 دقیقہ است 1:30 ہوئے ہیں. 7 1 و 30 دقیقہ است یعنی 1:30 ہوئے ہیں. 7 1 و 30 دقیقہ است 1:30 ہوئے ہیں. اب اسی کو جس طرح ہم 1:30 کہہ لیتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے کہیں گے 7 1 و نیم است. 1 یعنی 1 و نیم اور آدھا یعنی 1 اور آدھا یعنی 1:30. 7 1 و نیم است 1:30 بجے ہیں. 7 1 و نیم است 1:30 بجے ہیں. 7 1 و نیم است 1:30 بجے ہیں. 7 1 و نیم است 1:30 بجے ہیں.